أحمدكم على الله وعليه الصلاة في مختصر آية مجدون ويعز وجل ويسلم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. أصلي كتاب يكفي ترجمون، تفسير يكفي ترجمون، وأن هذا یعنی خدای دی دستورات کن، خدای احکامات کن، خدای امر و نهی، خدای کلفه تمام امور کن. یون ملکون دیو میلم کنیم و ان هذا صراطی مستقیما دیو سیده لم کنیم فاتبعوه. دوین تابع بس، دوین پیروی بس، دوین قبول بس. خدای دستورات کنی که عمل بیاید تو جو خدا طرف نکن بیدی سیدن کنی. خدای استحمزات کو سکلفی اعمال کن، واجبات کن، منکرات که اللہ بلجن دو باید کن جو خدای طرف لوای بی سیده لم کنی و دی لم کنی طرف تابع جست یویز دبول جست ولا تتبع السبل. مختلف راستون طرف تابع مدرس توب و الزام مکر اگر دو کرنری که دا حالا نبینم جدی کنی ائمه معصومین کنی تفسیر مطابق جس صراط المستقیم کو اهل البیت اندر کسل جوز مولا امین کسل جوز انا صراط المستقیم ما صراط المستقیم. دوسرا یہ شخص کا اگر یہ ذہن نون ایک ترجمہ خدای احکامات کننا، خدای امر کننا، خدای دستورات کننا، تمام واجبات و محرمات کن دو بھی طرف ذکر سن سے لیکن دیکھ امام سے انا صراط المستقیم دین اس کا چیز زنبین چیز چیز و ان چیز صحیح و ان یو خدای عز و جل آیه مطابق آیه بلغ حکم کار آیه بلغ دستورات مطابق خدای استحمدان کسر مطابق تمام واجبات، تمام عبادات، تمام مستحبات کما نام خدای درگاه لا قبول کنیم وقتی که ولایت و امامت کو یک نار قبول کنیم. ولایت سالین جونگا من ملین شکنم به صورت خدای استحمدات کو سے قبول کنیم. ولایت و محبت اهل البیت و یرنچن پیاده نفیق و قبول الحمدلله رزق و رزق قبول حج سونا حج قبول عبادات تمام چی قسم ابدح ما عمل کن جسمم خدا سے تو قبول جد. اما اگر ولایت کن مدبر امامت ندسته قد سنسه لخصه سنسه امامت ندسته واسطه بکن دا عمل چی کنم دا عمل کن ختم امجام پیدا بدره. خدای استحمدار بوسه آیه بلغنو علی الاعلان کسل جمل وانا عزیزان کن که آیه مجیدو صراط مستقیم اهل البیت ولایت کو این صراط مستقیم محمد نا آل محمدی محبت و مبدت کنیم. دیدیم روز جمعة المبارک جمعه صراط مستقیم شدن چی کو یعنی آخری حجت مولا امام غیر پردین شخصیتی ده منجی عالم بشریت شهنشاه دوران گلدسته چمن رسالت
وتعظيم حسكيو أفضل كن شدانة چكين صراط مستقيم شدانة حالة كامل چكين مانم امام زمان دوسه یانما غور بذرت مدان امام کن بتتله یعنی زمانی امام کوی پیروی جایت بی امام کن بتتله یعنی زمانی حجت کوی محبت و مودت کو یعنی زمانی امام کو ندسه مستقیما سیده جانس دوپیت کو اشد ضرورت یعنی امام زمان یعنی زمانی امام کو این یعنی موجوده حال موجوده حجت خدا کو این وانا عزیزان کن امام زمانی ایتو دوپدا اگر راستا سم کسل امام زمان یادیم گھٹ پولا راستا سن مدام کس دا راستو بلو مدام یت راستا چی با این محبت و عشق محبت و عشق یت نارد ده انسان با عشق امام زمانی ایتو دوپی امام زمانی چاپی همیشه رابطه دعا التجانا وغیره رابطه میشود عشق و محبت سی جدید فراموش بومن سوسه معشوق قوی جدید فراموش میدن عاشق سی توجه ذرات یعنی ما عاشق ان مثال طور کا امام زمان معشوق یعنی ما حبیب امام زمان محبوب محبوب آدم محبوب کائنات امام زمان محبوب امام زمان معشوق پس عاشق و اگر هم کو همیشه تنید سوسه معشوق کوی ایدینو معشوق کوی یادینو سوسه محبوب کوی همیشه فکرینو تو بین دو راسته چیکی دو یعنی ما زامت حساب کو محبت زامت حساب کو عشق یاد هر ایدوسی سوسو فکر کرد امام زمان دسته ما زامت محبت یاد ضربت کو زامت نیمه دقت زام ایدو بیاد ضربت کو مدام فکر چیکیوس دو چیکسو نیسرت کن پریشانی حاجت مشکلات سختی وغیرہ دم پیش اومنم التجابت امام زمان طرف دار مشکلات اوفرید حاجت اوفرید پریشانی اوفرید سختی زندگی رو اوفرید سختی اوفرید امام زمان ایتو دائم کی سختی برطرف بسره دی حاجت و روا بسره دی مشکل کو پر بسره میسون سمرسگان دشمن طرف لنا خطرناک خوفیت دشمن طرف لنا خوفیت دو وقت من امام زمان دم سردو دو وقت من امام زمان فریاد به امام طرف لنا دو وقت من امام زمان مراجعات به مولانی وی کتر مر سخت ترین دشمن لو نی دشمن پر برطرف بسره اب عزیزان کی راستہ سن بینم مدام خود فکر کس عزیزان کو امام زمان اجر دن روز جمعہ حجت خدای شق امام زمان شق تو فرین مطلب چیزن امام باری نوزیده بکن مناسب شده امام زمان دین نمزه تک غیبت بر دین جایو در بکن سوال چکن جده سوال چکن چار احساب پر غیبت بر دین شخصیو عزیزان کو یعنی کہ موضوع کن صراط مستقیم چیستم اشد ضروری کا مد نظر یا تو فردن فر لازمی چک انجو معرفت اولی کا معرفت دگنا محبت دگنا اطاعت محبت کو معرفت کو اول کو اومن معرفت او سنت کو دو بھی محبت کو اومن کو ناممکن ہے یہ قابلیت کو ملک ہوں منا یانا ملکت عمر قابلیت یہاں چندر کو یہ آواز کو یہ مرسیو یہ نوحو یہ قصو وغیرہ یہ کمالات کو من حمد ہوں مل محبت کو چیز ہوئی بالکل نہیں ہوئی
يريد كمالات وتومنهم دم شكرنا لجانا رقصنيهم محبة في الهاوت وانا أولك معرفة نسرسك محبة أم شكرنا إطاعة أم خط بخط محبة أم شكرنا محبة التقاضى بتشئن और जरूरत करिए कसर को मोहब्बत तकाज़ा को आशिक तकाज़ा को महबूब हबीब तकाज़ा को सुसन महबूब को भी इशारे नो कर बिन सुसन माशूक को भी रंजीन को कर बिन सुसन माशूक को भी निरंद लस्कुन को तरक बिन क्योंकि आशिक न माशूक राबितो लेन स्लो आशिक न माशूक राबितो तमाम रवाबित दम्मापति अजीम तरीन बेहतरीन आला तरीन राबिते चिकिन आशिक न माशूक आशिक हमेशा माशूक रमज़ीन खुरबिन याना ना इमाम ज़मान महब्बत को खुशू को बिनु इताअत को खुद दुबिलता आयत इमाम ज़मान चिला रनत यानी मा दुबिलता खुरबिन इमाम ज़मान चिला नाराहत बत गाचिस पर मलिक होना गज़ब बत दरबे को दुबिलता बत बेत ज़र्रत दो खुद ओमिन जुदे माने इमाम ज़मान तीन अमज़त गैब पर इंचा आज़िज़ान कुन गौर के साथ من ذلك इमाम बाक़िर उल-उलूम सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद شوفوا يا ابن رسول الله كوفين حذاران نفر شمشير الثانية يوم يجري إطاعة يعني चार قيام مجاله يعني चार حق طلب مجاله चार या सुकूत शख्स जो दवाक़त मौला से कसर और अज़ाबात में कसर को जी इमाम की कसर को दिलिम यानी ना हरतन गामी का तकबीर को उम्र के मस्तब चिकिन और अज़ाबात मौला से कसर को ना याना सवाल चिके दो ले यान जवाब दे मौला इमाम बाक़िर कसर को आया मिसाल तौर का चीज़ से शार को मंदे चिक्कर उम्र दुकान चिजू दुकान इसको फैसियो मालिक को दुकान मत उसको फैसियो मालिक को सुखा मत लेकिन खुद से शार को तर और दुकान जुक्सत दुकान में दे पहने पे दराज पर ठहरना संदोक पर फैसना देनो खोल और गोश्त पहने क्यों से नो खोल में ना आर्गुत जुक्ति हाल दुक्कत फलाने देशात बुशार को चिंता उनसे पहले भी उसको आरसों से अब युक्त कुछ भी युक्त पहनो अगर कुछ आखिरीन यह वजह यह कुछ नखर आज दूर दरना या नाराहत हुए इजाज़त में तीन लखबत उधर यानो सुदस न में तीन दाखिल सुंदर यानो सुदस किसी इजाज़त के यहाँ लखबत सुई हुक्म के खाएंगे पहने खेल वगैरह आया दुक्तुबा सुचिक kan yahwadas irgosne yamker sucik dut ve dukan deniz erkanci şaka dudat mola donusu hamletin dutuk bezerkan sucik metin belki ulte sonuçi kesedir yani son su kesedir defte şansı bendam tamil Mevla İmam Bakır'ın ulûme ki kasar cümet ve tekemmül şu ne çocuk her böyle kan buhalsun bu suret benu melen bu suret komünun ve ala dimaihim adkhal tahkuni ka kul buhal majadu garan tahlu pa tayar garan jaan ko mil mala tayar garan या उम्मत की पहने को लाजिम मगानम साहब को खुद से तैयार हुए पहने छोटी खेल में करा दुआजा अजर सवाब यासिर खुदा शुरू आता है दो दूसरे से पहने खेल बना खुद नरन की सूरत में लो सुस्त मिल मर को लाजिम हुए ना अल्लाह अकबर अज़ीज़ान कुल मोहब्बत तकाज़ा को यानी ज़हन उम्र को मोहब्बत
محبت امام زمان محبت حجت خدا کمیتی وجه سگه دخصن تکه غیب پردیرون خراسان من دچک مدینه سو امام جعفر صادق جاء ملاقات امام جعفر صادق ملتون کوسی یان جاتا پر جبرت مولا یان سکوت شخصیت مولا یان گوشه نشین شخصیت مولا یان قیام مبیایت مولا یان یه حق طلب مگه جا شخصیت مگه خراسانیو هزارون تعداد حسابو یه حکم بلل لبیک در کل موجودیت امام تسلل هزارون یادم این مطیع مولا هزار امامت و لاکھوں تعداد حسابو لاکھوں تعداد حساب پر نہیں میت بنا خراسانی کو مولا چاہمیں یہاں حکم تمام یکنا حد تمہارا تیار ہے دو وقت بیرو مولا سے کسے غلام بلو غلام تنور پر روشن دس تنور پر روشن دس یعنی مدوم پر روشن دس تجھو پینو مولا سے دے خراسانی جہاں مدوم پینو چکشون سی خراسانی تا مولا چند وجه مدین من بفهمی یه چی حاجتی و مولا مال یا خراسانی گوار بسه مولا مال ضرورت یا مولا مال مشکلات یا مولا مال پرده عیب چی دون گوار بسه یا مال معاف یا مولا کسر میان معاف یا من هارون مکی اگان شخصتون مولا کسر هارون من چک شد یشجا لبیک کلو جنال لشوزم مدوم بن ناجون قلت جناب هارون مکی امام خراسانی دست صحبت مشغول مصروف خراسانی زنی اول تشاگو مؤمن بدانن کباب سوزو دوک دوک امام لموزن قد که ذهنی اون فیاد کو امام قصد کری برادر تو حالت تو چیت چکتسی خراسانی واسه مدون نازنده تنور نازون تانم کو چیزی اصل قرآن تلاوت مصروفی محمد آل محمد سلمان سے بلندتر سلمان صلی علی مولا قصد خراسانی جو صحبو هارون مکی صحبه که تو خراسانی منده تامیو دائم که منا قیام دیکھم ظرف جاپم زگر لبیک زرکم تامیو خراسانی دست مولا اگر یانو جو صحبو کان گسپن نره چی کان سرمه یعنی پتا سوچ دے امام نے کہا تو سن پر گسپن لقلقه زبانی کا دعویٰ بکن پر گسپنا یا استهدل مولای اطاعت بکن پر گسپن استهدل محبت و مودت و عشق من و خرق سن سیبی دوتو بحثیون امام لدوتو پر گسپن آیا دوتو بچامیو دستی چی کانزت ہو رہا ہے چی سے قیام بیت پر امام سی الله اکبر بس آخری جملو مولا مدت فی امام جعفر صادق خدمتو یعنی من گفت مطلب می عزیزان کن بزرگوار می جوان عزیز کن توجه بیت زبراجت ده جوان توزد مولا می نم قلعی تغلیت بر جمسویت بار یه ختم لزیاره لطلممت مل نسخه من ده نسخه ملنکون فیکا همیشه مینم لیتی زیارت گندو باه توجه دل نسخو ملیم کیون که ده عمل کو ملیم کیون که میری و همیشه اینان تو من دو باه مولا کسر بودی احمد نسخه چی میره چی می نسخو مولا کسر دیریم گومن جمعیت دم و پیرو پایو خل تانسنه گلاس گیان شدو بس جو این نسخو پایو خل تانسنه گلاس گیان شدو ده جوان تو جا عمل تو ملیم شوز ده گلاس گیان شدو سنگیتم میلم لا حوزین گوتومت داهش که دوپتومت داهل دریای کنار دوپتومت داهل کشین لحبتان ده داهل وزیو از کن کچورم تو من دوست
جامع یوسف نے امام خدمت لطن مولا گیرد نسخور میں عمل کیاس لیکن من میرناش کنگا چونت بیا جامعتون مطلب گیرزین مطن کنگا چونت بیا جامعتون مولا قصر میں جوان مسجدیان نمونہ یک درس نمونی فرمینتون بدین نسخور tam koyu her dansı niyet çutumanan doğrusu çuskom panam niyeti mahken kaçuram tom skom pana yani çutom skom panam संगम को गाहे के गाहे तीन गाहे दरिया के ना गाहे वुजू गाहे लाखों छुमको हमेशा गानो छुराम थो क्या न छुस्कम थनम क्या न छुतम अगर नायस कम सतनारे इमामत व विलायत पर अगर उसकम सतनारे मीर में मई ज़ियारत को इनपा محمد وآل محمد بلند صلوات بس عزيزان محبة ضرورات معرفة ومحبة معرفة أوزمة محبتها أمتنا ممكن بس معرفة بيت ربك معرفة إمام الشسب مزنية ضرورات حجة خدايا معرفة قلبي ضرورات يعني إمام معرفة سونارك أغلط دربون دولن بري لازم مثال ترغي من هالجدان ناراحت بشو مثال ترغي يعني يدري يعقل توقع أغر بشاكشا كان يتنارك بچي دليل إمام معرفة مثل دليل حجة خدايا معرفة ومحبة مد علامة تبي دليل بحضرة زينب سلام الله عليها يشافوس كسلبون عظيم جملة زهراء مرضية شعبتي ضغط جرامي ثانية زهراء بدلية كربلاء پیغام رسان كربلاء الله أكبر دي عظيم پیغام کو كل پایه تکمیل تکتل چفتي دي عظيم بانوية اسلام پوزي عظيم جملة تسلمت اي جوانان اي خواهران جو توجه جهت ذرتك الكلمة حسيتي تسلمت اگر قارسي تيجي دينو ذرة برابر ويا آل محمدي محبت ومودة بعد قلبي يقدرك ده انسان کو ده نمازي باید کو محل ان جلسي باید کو محل ان شرعي باید کو محل ان وقتالي باید کو محل ان غلط دو نمبری لسمل شومو محال شاء ويعال محمدي دستورات كل خلاق إن ويا محمد التقاضى خلاق إن سيد الشهداء دي عظيم انقلاطوي نتيجة خلاق إن سيد الشهداء دي عظيم قربانيو جاد أغاد إنجانا خدم يا الكفرين دي عظيم قرباني من سد أجر محبة قلبنا ويا آل محمد محبة نركبه قلبنا ذرتك ما ذره حسابه اگر یک ناره ده انسان کو بینمازی بینن غلط لس بینن چونکه موسیقی نیا ناراحت باید تو اپنا خود سوچ بیوست صوت محبت کو دو بدن محبتی خلاف سوزی و خلاف وزی چی نسوین ناممکن عزیزان کن بس حسین شعبتی عظیم انقلاب کو حسین عظیم نهضت کو حسین شعبتی عظیم کوه خاکی کا دم فیدی دی عظیم حادثو تا قیامت تلمن کو درس بشریت درس بشریت تمام تربیتی ورکشاپ چکن انسانیت طرفا تربیتی در درس رحجینی عزیزان کن تربیت امایتی سسف جایتی اخرتون کمایتی انسان گایتی خدا ملاقات لا گرمو کو چپایتی حجت خدا زیارت گایتی گرمو کو چپایتی حسینی کشتی نجاتی لو داخل گایت بولا اهل
باید توفری دل گرما با چوبای توفری حسین کشتینو باید برا اون گامه دین میتن ملت اثر دکان شدیدت دکان اهلیت کسر دکان نظام چیه دکان شرایط چیه اون گامه واجبات ملین کسر محرمات سرودک سبب با حسین کشتینو میتن نه ده انسان کو انسانیت میبرن و نه ده انسان کو قلبی رو آل محمد محبت نم مودت بر میشفین سلوات بر محمد و آل محمد صلی علی عالم وجود تمام نقاط کائنات دن نقطه چک دن زمین پکره چک خدای عز و جل سے عالم وجود بن وجود کیوس ده زمین تکرو دن عظمتنا شرافتنا مقام منس مرتبه منس ده زمین تکرو کل عرش الهی پتے سام حساب کو زیاراتر درجه منس بیت المعمور پتے تھل درجه منس عرش معلا پتے تھل درجه منس اللہ اکبر ده زمین تکرو دار زمین کو ان خلاص دور کا ده زمین کو زمین کربلا سرم دو کربلا زمین کو ان زمین کربلا اللہ اکبر شیخ نلقي بيت المعمور عرش إلهي تمام جمقته أولك خلق اسم الزمين بكربلاء له جمقته ترجمين بالزمين بكربلاء له تمام فرشتگان جمع زمين كربلاء کا قبض زيارة له في له تمام أنبياء جمع زمين كربلاء کا في له داخل حسين شهيد سون خبر داخل دي واقع پیش اون خبر انبیاء گونا کربلائی زمین پہ قبض سلم زمین کربلا لیکن کیوں سلے خودی دلو زمین کربلا کانچ خوشبی یقینا زمین کربلا من کسد کیرینو چپسی گونل سوچ من کسد کیرینو پیغمبر خاتم الانبیائی نیگ عطب یرینو دفن بلدو شہید بلدی زمین کو دکھا اللہ اکبر یعنی خبر یتده بهشت حور العین کنسی فرشتون نزل الله فرشتون وقت کربلا وقت بینون حور العین کنسی زل فرشتگان کنه یدا واپس وقت بینون زمین کربلا نگاله تربت کنم داخل کنم الله اکبر دی زمین تو چی زمین چکن الله تمام انبیاء گامه دی زمین تو گرد منم عجیب حادثات پیش ہوتا انبیاء کو اسلام نمونے توڑے کا حضرت ابراہیم خلیل الرحمن واقعی کی کردلائی زمین پہ گتھل منم کلی مرکب پہ گرسے گٹڑے مبارک سر متحر پر دیچی کا فوصلم خون جاری بدر حضرت ابراہیم چی کا سر جمد خدا بندہ مینو گا تفسیر پسم مگے گناہ پدس دی غلطیو چی پریسم دی حادثو چی پری پیش آن خدای طرف رن آباد و مجید دلیل امید فی افوسی قتل جمد اے ابراہیم دی زمین کو کربلا درجد زمین کو ان دی زمین کو بکا آخر الزمان پیغمبر آخر الزمان نگات حسین دیگر شہید کو ان حسین خون کو نجل حق کو چبای بابر خدای أجركم على الله الله أكبر زمين كربلاء يا الله يا الله ننية تكتاب بجر العالم برزخ منتقل سنسل يعني مكحرت ندخل عالم وزن عزيزان كن يعني قيامة تياري سبر قيامة جهلم دين كل واكم يا الله زمين كربلاء
ابن عباس جبل بيتمان مولا أمير المؤمنين يا باشي جنگ السفين وقت بينو غاية كربلاء نينواي كنار بني كربستات دينو غاية سنجي دقدوس دو وقت بينو مولا أمير المؤمنين يقوم مدتشك من يبسو مولاي قسل بمد ابن عباس تتحنقوا من تحقى يانا مزن يرى اگر یانا مزن يتسبنو في طرف لم يكون انفاق یانا مزن يرى ملا طاقت يوم ملا برداش مغار ابن عباس تتحنقوا لكربلا دیگری بجو حسین شهید الله مولا موسى میگه شما مقابرانی که چهرون ابن عباس مازم داموس تخليت مصيبة جبر قاسم مولا قسم كان شيك ما وزيد اسمه مولا بكارة كان يسوع اسمه قد جزم شخص أجانب حريتها ابن عباس دي وقت بنمال ميلم عهدت ميلم جتهم زرعت تيار يرسنا بالبلا مولا قسم يمدى ما العالم رياينو أنني أفرادك بطلت لحبين رجوم حمايل جزاء تعرف برجم كن كرر الله دنبال سسوك دي زمين طريقا بنا من دجي سرقي وشبينا كم زلم دي زمين ولا خد كشيك كندر كشيك تاس دما ندى اطراف ليبكي استعزو خرماي استعزو دنگا مختوم ارزو دختو بيبدون زري چرد بارا شرد يا الله يا الله أجركم على الله تعال الله شرزه دي ميدان تعال دريا بشر ميدان بشر دريا دم النمل تمد يبوج حسين دي تعال دريا بمنو يا الله درجوك هل من ناصر ينزلنا دي مشكلة من نجاح من كل سمرة جو كسر جو سلام دحنا منهم كنفوسي ملك جندرسو يا أبا الحسن يا علي يا شباب الزهر الله الله بزمين كربلاء قرين زبان حريق حسين كسر جمد زمين كربلاء يا عباد يالا مسحبوس يا عباد يالا من يبوج علي أكبر يا عباد يالا شهداء قاسم زمين كربلاء ضبط يا عباد مسولم من يشتمها علي الله أكبر محمد يزدانا يقال ما نغم وكربلاء من سكينة المنام مولاي مركب وآقي شهر ملو مولا ستلة زمين من تحتشين ذكي من تحتها سرية لك آية يا من تحيرا ذكي من تحتني نوازلك مولا قسم يا من تحيرا ذكي من تحت شك الفرات سنزلك مولا قسم يا من تحيرا آخر تقدس مولا زمين بلا كربلاء يا الله أجركم على الله مشكل يدنا تنبى يدنا پریشان يدنا حسين مسيحة نقف الدعاء كثير عزيزان الله نجمع قدم مولاتي ينبش بروزنا كسر جمته قفوا ولا ترحلوا شعب من جوة آخر جبعها دنيا آخر مشهر حالنا والله مسبق دمائنا جعل الصوت متى شاف مخلوق من الصوت حالنا
طالبانكم الذبح بالمنصور قتل بالمنصور ها هنا والله مسرح اطفالنا ركب البسكن الذبح بالمنصور